So tajuk maksudnya yang ni yang you all memang betul-betul dia punya essence tu korang kena grab lah. So actually bila you masuk ke subjek pengurusan enterprise tu, a few theories, a few essence yang korang kena tahu, kita akan bincangkan dalam bab inilah. Alright. So okay. So yang ni kalau you all tengok definition of new enterprise, enterprise, kita nak belajar pasal pengurusan enterprise kan. So kita kena belajar dulu apa dia definisi bagi enterprise. So enterprise actually can be defined as a new business venture. Business venture, ada yang saya sebut minggu lepas pasal business venture kan. So is a new business venture that is created with the goal of meeting a specific market need or addressing a unique opportunity. Ini yang saya tekankan, bila korang nak buat business enterprise tu, pertama sekali korang kena identify the opportunity. And then opportunity tu kamu come up with the idea. Combination between opportunity and also idea akan menghasilkan satu enterprise. Jadi kalau you tengok, kenapa saya kat sini kan ada perkataan the goal, created with the goal of meeting a specific market need. Apa yang saya selalu tekankan dalam ideation hari tu ialah kita kena selesaikan apa masalah customer kita. Kita identify customer kita dan kita highlight apa yang kita nak apa yang kita nak selesaikan masalah customer kita tersebut. Jadi goal kita adalah to meet a specific market need lah. Kalau kita rasa kita nak selesaikan masalah student sukan kan, sekolah sukan, pakaian sukan. So kita dah ada specific market need yang kita nak tolong selesaikan. Jadi benda tu dia akan jadi you punya idea, and then you plus the opportunity yang you nampak, then it can be you can set up your new enterprise. Okay, so according to Timmons ni adalah orang yang kalau kita cerita pasal new enterprise ni, tok guru dia lah. Antara orang yang pioneer berkenaan dengan new enterprise ni. Okay, according to Timmons, Spinelli and Adams tahun 2012 ni, dia kata new enterprise involve the process of identifying and creating a new business venture. Jadi bila Timmons ni dia kata bila you nak buat new enterprise tu ialah satu proses. Sebenarnya adalah satu proses. Proses apa? Process of identifying and creating a new business venture. Apa yang terlibat dalam proses tersebut adalah necessary of kita nak obtain maklumat the necessary resources and capital. Lepas tu kita kena launching the venture with the goal of achieving financial or social success. Itu yang saya cerita juga kaitkan dengan model-model business minggu lepas yang saya cakap. Kita ada banyak cara kita nak start the business. Kita boleh beli. Kalau kita ada resources and capital yang cukup, kita boleh beli existing business, atau kita boleh buat franchising, licensing dan sebagainya. Atau kita boleh start a new totally new enterprise. Okay, and then apa kita punya goal? Apa kita punya mission bagi creating the enterprise adalah untuk kita sama ada kita nak achieve the financial goal ataupun kita nak social success. Financial tu macam kita punya untung rugi lah, untuk keuntungan lah keuntungan dari segi money dollar and cent. And social success tu kita boleh ukur dari segi improvement of the community, improvement of the quality of yang you punya social success yang korang nak capai. Okay, dia bukan macam sekarang model business bukan hanya kepada profit oriented in terms of dollar and cent sahaja, but then kita go to social business, which is kita akan amend ataupun kita improve the quality of life bagi satu-satu community dan ataupun kita punya customer tadi tu lah. Okay, as according to Beringer pula, Beringer and Ireland, okay, so benda ni berkembang lah start daripada Timmons, and then Beringer and Ireland tahun 2016, they define new enterprise as the process of creating new venture. Okay, dia adalah satu proses of creating a new venture that involve the identification
of an opportunity. Dia lebih kurang je, cuma ada penambahan dah sebab research ni bila dia buat macam research dia lah kan. Okay, so dia ada penambahan bahawasanya okay, this is not only the necessary resources and capital yang kita perlu ada, but also we can it also involve the process of creating a new opportunity, the development of a business concept. Kan? Maksudnya bila you nak business tu, dia tak semestinya tiru orang ramai lah. Kadang-kadang kita buat business concept yang baru, sama ada kita nak buat online, offline, nak buat teknik lain kan, agent, macam-macam lah. Okay, and the assembly of the necessary resources, okay, sama juga maksudnya dengan pengumpulan ataupun kita kata dengan resources dan juga capital yang ada, and the launch of the venture. Jadi kalau Berinjak Island ni penambahan dia pada opportunity lah, opportunity the development of the business concept. Berinjak Island dia lebih kepada memperkenalkan business concept. So they note that dia dalam kajian mereka mengatakan successful new enterprise require careful planning. So dia dah ada necessary resource capital, dah ada opportunity. So you kena developkan business concept yang bagus. Sebab tu you need a careful planning, a thorough understanding of the market and industry, and also the ability to adapt to changing circumstances. Sebab bila-bila buat business ni, uncertainty tu terlalu banyak. Uncertainty ialah ketidakpastian. Tak tahu kita buka ni rugi ke untung ke kan. Jadi we have to adapt to changing circumstances. Sebab dia terlalu banyak, macam contoh perang, ada faktor-faktor fenomena alam dan sebagainya. Kan, duit jatuh, duit macam-macam lah cerita dia. Jadi we have the ability to adapt to changing circumstances adalah berbalik kepada kita punya careful planning. So in general, new enterprise can be seen as a form of entrepreneurship. Secara dasarnya new enterprise ni apa? New enterprise adalah form of entrepreneurship which involve the creation of new business or the development of innovative product or services. So basically new enterprise ni selepas daripada kajian yang kita kata tadi, kita boleh katakanlah sebagai rumusan bahawa untuk kita develop a new enterprise, ia adalah sebenarnya form of entrepreneurship. Entrepreneurship ni ours kan, opportunity, uncertainty and also risk. Which involve the creation of new business or the development of innovative product or services. Kena ada innovation, kena ada careful planning. RISE 2011 dah cakap dah sebelum ni bahawa dia kata new enterprise often involve the use of new technologies or business model to disrupt traditional industry or create new market. Sebab tu bila kita buat new enterprise ni, normally kita akan innovate something. Sama ada kita memperkenalkan new innovation product ataupun new innovation services ataupun new innovation business model ataupun new innovation market. Jadi new market. Jadi you boleh refer semula kepada definition of the innovation. So this is the references yang korang boleh tengok lah ya. Okay. Right. Okay, next. Okay. So basically daripada yang discussion earlier tu, kita dapati bahawa according to Gartner, this is the new venture framework yang pernah diperkenalkan, which is dia kata untuk kita buat satu-satu new venture new enterprise tu, kita memerlukan orang. Yang pertama adalah orang lah, individual lah, founder dan sebagainya, yang akan melibatkan environment, yang akan melibatkan proses dan also yang akan melibatkan organisation. Jadi bila keempat-empat ini berada dalam satu framework yang sama, maka dia boleh menghasilkan new venture creation yang bagus lah. Maksudnya you tengok kalau you nak start you punya business tu, you punya enterprise tu,
Okay, you dah ada dah orang yang akan memulakan, sama ada individual ataupun ramai-ramai lah, maksudnya partnership, a group of people. Sebab tu kita buat individual or individuals, ramai lah kan, sama ada team ataupun individual founder tersebut, ataupun dan juga ia akan melibatkan proses yang tadi tu lah, proses mengenal pasti, proses identify produk, new market dan sebagainya. And then dia akan melibatkan forming of organisation, contoh kita formkan syarikat kita, dan dia akan melibatkan environment yang kita nak setting. Contoh kita nak kepada bahagian sukan, so sukan sahaja, sukan lah, orang-orang sukan lah kita punya target market, for example macam tu. Okay, so ada beberapa model yang kita perkenalkan macam tadi tu kan, macam tadi Springer ke apa tadi saya baca. And then yang kedua adalah Timmons model. Okay, Timmons model. Okay, so Timmons model ni dia lebih menceritakan berkenaan dengan entrepreneurial process. So Timmons model dia kata ada 4 lah sebenarnya. Timmons model ni ada 4. Opportunity, resources and also entrepreneurial team. Ada satu lagi. Okay, Timmons model tu dia berkait macam tadi juga, tu lebih kurang yang model yang saya sebut tadi. Okay, so Timmons model, perkara yang pertama yang perlu ada bila kita nak buat new enterprise ni adalah opportunity. Sama macam yang kita ajar dalam ideation kan, maksudnya kena ada opportunity. Successful entrepreneurs and investor know that a good idea is not necessarily a good opportunity. Kadang-kadang idea yang bagus tak semestinya bagus bila kita tak ada opportunity yang bagus. Sebab tu good opportunity plus a good idea, dia akan menghasilkan satu market segment yang bagus lah. Okay, sebab tu it is really important to identify the opportunity first. And then nombor 2, resources. Bila kita ada opportunity, kita dah ada idea dah. Idea ni berlambat daripada kita kecil lagi. Tapi kita tak tahu bila kita nak start the idea kan. So once kita dah nampak the opportunity, then we start it first. So bila kita nak start tu, kita dah ada idea, kita dah ada opportunity. Now kita mesti ada resources yang mencukupi. Resources tu tak semestinya korang ada korang kena ada. Kadang-kadang benda yang memang ada tempat lain, korang boleh menggunakan creativity. So kita boleh create dia sebagai resources yang sangat penting. Okay, so resources you need to have all the resources in place, especially the money, okay, human resource dan sebagainya, to succeed with a venture or relationship. Sebab tu memang sangat penting lah kita punya resources. Yang ketiga adalah entrepreneurial team. Entrepreneurial team is a key ingredient in the higher potential venture. Entrepreneurial team ni tak semestinya team kita yang ada dalam grup tu. Yang ada dalam grup tu pun kita nak orang yang entrepreneurial. Bukan orang yang macam, okay saya buatlah, saya follow. Tak nak, kita nak orang yang entrepreneurial. So please, 10 of you tu dalam satu grup, saya bagi 10 orang tu kan. Korang kena move, korang kena react as entrepreneurial. Founder atau entrepreneurs lah. And exactly dalam ni konteks ni kita panggil entrepreneurial team. Entrepreneurial team tu terlibat juga kita punya supplier, vendor dan sebagainya. Okay, so this is the entrepreneurial process. Okay, alright. Yang hari tu yang saya cakap 4 tu termasuk founders. Okay, tapi yang dia highlight hanya 3 sahajalah untuk Timmons model. Okay, so kita start dengan founder. Founder ni macam tadilah individual atau individuals kan, sama ada seorang ataupun ramai. Which is founder ni yang akan memastikan environment, community and society tu akan sustain. So how? So dia perlukan team, entrepreneurial team. Entrepreneurial team ni okay, akan perform dalam opportunity dan juga resources yang cukup. Opportunity yang bagus, opportunity yang tepat dan juga resources yang bagus. So bagaimana kita nak communicate the team tu supaya
kita akan dapat opportunity yang tepat dan juga resources yang cukup. So, founder ni bila kita nak improve kita punya entrepreneurial team tu, kita perlukan creativity dan juga leadership. Because macam saya cakap, uncertainty dan juga capital market context ni adalah sentiasa adalah suatu risiko kepada kita punya new enterprise. Sebab tu we need creativity and also leadership. Sebab tu perbezaan antara satu-satu company tu dia boleh sustain dengan tidak adalah melalui bila founder tu dia boleh menggunakan creativity as much as kreatif yang diorang boleh buat dan juga leadership yang bagus untuk diorang mentor dan juga manage diorang punya team. So with the ambiguity, creativity, maka dia boleh melihat opportunity yang jelas dan opportunity yang tepat. With the leadership yang bagus and exogenous forces, kita akan dapatkan resources yang mencukupi. Dan how to communicate the opportunity dan juga resources yang kita ada tu, so that kita boleh menghasilkan satu sustainable new enterprise ni adalah melalui communication, which is communication yang kita nak bagi tahu orang macam mana kita nak develop the new enterprise tu adalah melalui business plan. Sebab business plan tu kita boleh bagi tahu tim kita supaya dia faham this is our mission, dan juga kita boleh bagi tahu kita punya funder ataupun kita punya investor bahawasanya this is our mission. So from the business plan they can see your clear mission and vision and how you going to conduct your new enterprise. Jadi memang sangat-sangat penting lah ya. Okay. So entrepreneurial process ni dia akan melalui 4 step lah. Step yang pertama, deciding to become an entrepreneur. Ini saya dah tanya semua orang hari tu, semua bersetuju untuk decide to become an entrepreneur kan. Kalau tak setuju boleh masuk kelas lain. Okay, step 2, developing successful business idea. So I hope after 3 weeks you already discuss with your group member. So saya harap you dah gain ataupun you dah develop you punya successful business idea. And now is the step where we want to move your idea from your only idea to an entrepreneurial firm. And last step adalah to manage and growing the entrepreneurial firm. This is the step yang akan involve. Saya dah bagi tahu dah hari tu. Okay, basically this is the decision yang saya rasa korang dah ada, the first step. So untuk step 2, bagaimana kita nak develop successful business idea. Yang pertama, we have to identify the opportunities and generate the ideas. So kita recognize the opportunities and try to generate the ideas. And then you kena buat feasibility analysis. Yang seterusnya, writing a business plan, buat industry and competitor analysis, and also developing an effective business model. So basically sekarang ni you dah berada di sinilah, developing an effective business model. Cuba untuk create your own business model canvas. Step 3 adalah moving from an idea to an entrepreneurial firm, which is kita akan prepare the proper ethic and legal foundation. Yang ni minggu lepas kita dah cover. And then assessing a new enterprise financial strength and viability. Next kita akan tengok kat mana keperluan untuk kita punya financial and strength viability. Building a new venture team. Kita akan build a new venture team and also getting financing or funding untuk kita move kita punya entrepreneurial firm. And lastly adalah managing and growing an entrepreneurial firm, which is we try to identify the unique marketing issues. We try to kita try avoid apa-apa risiko yang kita harus jalani dan sebagainya. And then kita akan tengok juga kat mana keperluan intellectual properties,
macam mana kita nak sustain kita punya business, preparing and evaluating the challenge of growth, strategy for firm growth, and also franchising. Franchising ni one of the, kita nak harvest lah macam mana kita dapatkan hasil daripada kita punya enterprise. Okay, so sebelum kita nak tengok meneruskan kita punya enterprise tu, kita nak tengok yang mana satu sebenarnya kategori enterprise kita. Okay, so actually there are three. Bila kita cerita pasal enterprise ataupun perniagaan baru ni, ada beberapa istilah yang you all kena jelas. Yang pertama adalah new venture. Ramai bila kita cerita je ada orang sebut pasal new venture. New venture ni diperkenalkan pada tahun 85 William Gardner. Dia kata new venture ni adalah process that use different terminology to describe the temporal sequences of event or activities that occur as entrepreneurs create a new organization. So new venture ni adalah bila mana seseorang itu createkan new organization. Macam contoh sekarang lah you nak buat macam contoh Asia kan, saya cakap Asia X, dia nak buat tune hotel. So dia ada new organization. Okay. Startup ni pula business in the form of a company. Dia ada satu business, dia dah create company, sama ada partnership or temporary organisation, atau sama ada partnership ataupun new organisation tadi itulah. Designed to search for a repeatable and scalable business model, yang sedang kita tengah create dan kita buat untuk scalablekan business model. Apa yang korang buat sekarang, startup. So these companies generally newly created are in a phase of development and research for market. Contoh macam katakanlah saya buat research pasal kopi. Bila saya research pasal kopi tu, saya dapati bahawa kopi Brazil ni bagus, kopi ni bagus, jadi saya nak cuba. So saya create lah kopi Arabica ke Robusta ke apa ke. Jadi saya pun rebus ataupun saya panggang. Lepas tu saya tengok dengan suhu berapa this is good. Rasa dia macam ni. Dan dia tambah vanilla, tambah ni. So I tengah buat research and development. And then I think, this is a good opportunity untuk kita buat business daripada research tersebut. Tu kita panggil startup. Okay, tu kita panggil startup. So you all pun boleh lah dalam sekarang ni, bila ideation you tu katakanlah you minat dengan madu, you boleh buat produk daripada madu. You minat dengan bunga, you buat produk daripada bunga. You suka sukan, you buat produk pasal sukan. So you tengah in a way tengah buat apa tu? Tengah buat research and development. Maksudnya kalau orang tanya you nak develop apa? Saya tengah buat startup. Okay. And the last one adalah enterprise. Enterprise ni adalah an undertaking, especially one of some scope, complication and risk. Bila you betul-betul put an effort, put some money dalam when you put some investment, a big investment dalam satu perniagaan tu, maka dia dah jadi enterprise. So actually enterprise is a business organisation lah. So willingness to undertake new venture initiative through apa tu orang panggil buying, selling, spending your life in that business, itu kita panggil enterprise. So kiranya enterprise tu dia macam level yang atas lah among the startup, okay, ataupun the beginners. Alright, so type of startup firm, kalau yang firm yang tadi tu kan, kalau kita tengok dia ada 3 jenis lah. Satu, salary substitute firm, which is firm that basically provide their owner or owners a similar level of income to what they would be able to earn in a conventional job. Yang ni lebih kurang new venture. Ingat tak saya kata new venture maksudnya tak perlu leaving the job.
Okay, dia boleh proceed, cuma dia mungkin masuk ke dalam industri yang berlainan. Contoh kalau daripada hotel, masuk ke industri F&B. Okay, so salary substitute firm. Yang kedua, lifestyle firm. Lifestyle firm ni lebih kurang enterprise lah. Startup. Macam saya cakap tadi, kalau you minat nak buat bunga, you buatlah produk pasal bunga dan you cuba untuk meniagakan produk-produk daripada bunga. So normally benda-benda ni adalah daripada lifestyle firm lah. Apa yang korang minat. Firm that provide their owner or owners the opportunity to pursue a particular lifestyle and make a living at it. Kalau ada orang minat kepada bidang F&B, dia boleh buka restoran. Kalau dia minat dalam tourism, boleh buka travel agency dan sebagainya. So dia suka dia lah lifestyle. Entrepreneurial firm pula adalah firm that bring new product or services to the market by creating and seizing opportunity regardless of the resources they currently control. Normally, this one yang saya duk tekankan, which is you ada satu ideation dan you dapat opportunity, dan that opportunity dan juga ideation tu is to solve the market problem. Normally, it will be the entrepreneurial firm. Okay. Startup firm is a newly established business that is typically in its early stages of development. Startups are often founded by entrepreneurs with a vision for a new product, service or business model, and they are characterized by a high degree of uncertainty risk. Okay, so this is the table yang kita nak bagi tahu apa yang ada pada common trait yang ada pada startup firm. Okay, yang pertama novelty. Novelty, startup typically offer something new or innovative that has not been seen before. Whether it's a new product or service, a unique business model or a disruptive technology. Itu yang saya bagi tahu tu kan. Maksudnya bila you nak start tu, you kena ada you punya value proposition. You nak buat new product, new service, you nak katakan you memperkenalkan unique business model, ataupun you nak memperkenalkan a disruptive technology. Okay, so startup ni ciri yang kedua adalah high growth potential, which is the goal of most startup is to achieve rapid growth and scale their operation quickly. This requires a focus on scalable business model and the ability to attract investor and customer. Normally bila kita buat startup ni, kita tidak akan buat macam for the sake of buatlah sambil-sambil kita buang masa. Tidak biasanya kita akan ada goals kita supaya kita punya tu akan achieve rapid growth and also scalable lah. Dia mengembanglah perniagaan tersebut. This require a focus. Sebab tu bila nak buat ni, kena ada focus on scalable business model and the ability to attract investor and customer. Lean operations, startup often operate with minimal resources and focus on finding the most efficient and effective way to build their product and acquire customer. Okay. This often involve using lean startup methodology and prioritizing experimentation and iteration. Okay, normally startup ni dia tak adalah sampai you invest juta-juta. Normally kan, kita menggunakan minimal resources and then we try to find out the most efficient and effective way to build the product and also to make sure customer to repeat come to our startup lah, come and buy lah kan. So sebab tu lah ada few benda yang proses yang perlu involve, antaranya adalah lean startup methodologies. Okay, yang keempat adalah risk and uncertainty, because this is the first time kita buat. Normally dia akan inherently risky, as they are often operating in untested market or using unproven technology. Sebab this is the first time, so kita takutlah benda tu macam sebab entrepreneurship ni is a uncertainty risk. Okay,
Jadi kita kadang-kadang kita tak tahu kita nak guna benda tu tak proven lagi. Contoh you buat R&D pasal sabun kan, rasa macam dah okey, tapi bila pergi ke mass market, kadang-kadang sabun tu macam tak sesuai dengan orang A dengan orang B. So jadi benda tu is a risk ataupun uncertainty. Okay, and last one adalah entrepreneurial spirit. Startup are often founded by entrepreneur with a strong mission and vision and a willingness to take on risk and uncertainty. Macam tadi kita cerita pasal risk kan. But as a entrepreneur, dia akan dah tahu dah what is the plan B, plan C, plan D kan, untuk overcome apa yang berlaku dekat plan A. Okay, sebab tu a successful entrepreneur mestilah seorang yang kreatif and willingness to take on risk and uncertainty. This require a high degree of creativity, passion and also perseverance. Okay, kenapa kita nak satu-satu startup, satu-satu enterprise, satu-satu venture tadi perlulah entrepreneurial, mempunyai sifat yang entrepreneurial. Okay, because entrepreneurial firm macam tadilah, kalau you tak ada entrepreneurial firm, dia akan tutup. Sebab you tak ada passion, you tak ada perseverance, you tak ada risk taking. Maka macam bila berlaku any uncertainty, so macam dengan cepatnya you akan tutup the enterprise, startup and also new venture tadi. So sebab dia akan memberi economic impact yang besar. Sebab tu kita perlu entrepreneurial firm. So antara ciri entrepreneurial firm, kreatif and inovatif. Innovation, we have to keep moving with innovation. Faham tak? Maksudnya setiap kali saya tak tahu you dah belajar ke belum dekat dekat subjek corporate, which is dekat subjek corporate tu you belajar dia ada beberapa step tau. Bila you start je startup ni kan, dia ada first stage, second stage, stage yang seterusnya you nak naik. Okay, startup. Lepas startup tu you jalan sekejap dekat startup tu, bila nak sampai ke maturity tu you akan jatuh. Akan ada difficulty yang you akan face. But with the innovation, benda tu boleh overcome. Sebab tu setiap kali you nak overcome, you nak masuk ke phase-phase yang berbeza, you have to use your own creativity and innovation. So innovation to actually is the process of creating something new, which is central to the entrepreneurial process. And several studies have found that small businesses outperform their larger counterpart in terms of obtaining patent. Bila innovation ni perlu untuk you sustain dalam perniagaan tersebut. Dan innovation tu dia boleh dilindungi dengan property right lah. Tapi ramai orang tak faham yang tu. Tak apa, yang tu kita akan belajar next nanti. Dan entrepreneurial firm ni perlu ya. Sebab tu kalau macam dekat UMK pun kita nak kalau boleh kita nak seramai yang boleh jadi usahawan. Because entrepreneurs dia akan create job. Dia bukan seek for the job. So bila you create job, you akan create another economic chances kepada orang-orang lain tu. So dia akan create atau improve the economy lah. Entrepreneurial for impact on society juga, selain daripada dia akan macam tadi bagi keuntungan dollar and cent dalam economic impact, dia akan bagi juga impact on society, which is dia akan improve all the new product and services tu, dia akan make our life easier, improve our life, enhance our productivity at work, improve our health and entertain us in a new ways. Kan? Jadi you tengoklah orang buat macam-macam dah in order untuk make sure our life tu easier, fun and also productive. Okay, on a larger firm pula, dia akan dia akan produce product and services that will help kehidupan yang ataupun ekonomi yang lebih efficient and also effective. Okay, so entrepreneurial firm dia perlu ada orang yang betul-betul entrepreneurial mindset.
yang menjalankan entrepreneurial firm. So entrepreneurial mindset ni dia, you ada belajar dalam Gelagat Usahawan, dia akan create a successful entrepreneurs. Selain daripada itu, there are 4 primary characteristic of successful entrepreneurs. Selain daripada entrepreneurial mindset lah, you perlu ada, yang paling penting adalah passion. Passion for the business. Sebab business ni ramai orang buka tutup. Okay, ada yang buka, ada yang tutup, tak buka-buka. Okay, sebab tu kita perlu ada passion. Passion for the business. Macam mana kita nak create kita punya business tu supaya larger and larger. And then kita kena ada product and customer focus. Okay, sebab tu saya kalau masuk kelas Azizah Osman, dia akan tanya, okay, you nak produk apa? Macam ada juga student-student saya tanya, madam, saya nak jual makanan dan minuman. Hello, fokus. Fokus, you nak jual minuman ke you nak jual makanan? Fokus. Kalau you nak jual fries, tapi you akan buat innovation pada you punya fries, contoh. So you kena ada product customer focus. Kalau kita punya customer tu remaja, contoh budak universiti, so you kena fokus kepada you punya customer tu. Okay, execution intelligent, macam mana you nak executekan you punya business tadi supaya whatever yang you plan tu boleh dijalankan. And also you have to have tenacity despite failure. Selalu kena fikir, selalu kan ada bila risk, kita dah tahu dah. Kalau entrepreneurial mindset, kita kena ada risiko yang boleh dikira. Yang mana, yang ni kita kena ambil risiko ni tapi kita boleh kurangkan that risiko. So kita kena cari lagi beberapa kaedah untuk kita implement the tenacity despite failure. Okay. So ni adalah dia punya penerangan tu. Antara tenacity despite failure adalah kita kena ada perseverance. Gagal sekali, bangun lagi dan bangun lagi. Okay. So sampai situ ada soalan.